سلام ናይ ብርቱካን ቻናል ተከታተልቲ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ከናዛ ሰዓት እዚኣ በፂሕኩም ሰላም ክትህልዎ ናይ ወትሪ ግዜ ትምኒተይ እዩ ሎም ደሞ ከምትልመድ ሓደሽቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም እንትገብርለይ ምትብባዕ ቀዲመ እየ ዝመስገን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ርእቶ ብምፅሓፍ ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ ነበራት ደሞ ከምቲ ነበረ ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ ፍኳስ ዘርኢ ኣናባናብ ኣኸፍለኩም تمك خلنا يزاغي يكخر إذا تقارن لغي مش يخر خجا ده موال تعلمت بغات يصغر قلت ملكا تاخذ قلت بلي قلت مي ما أتحفتي بيزاخي أنا سي بقى دحرت قلت بلي بقى قرصنا اللي عندنا تقلت بلي حس ويقرص سهل ويسوق حق زنين واي بيجا بخارا واي تاي قرك انا باخ سلام كسنين انا واي تعرفوا الجزا كعرفك انا دكيسا ما قلت مرقايه قطمي تاخذ قطمي كما زيد قطمي تخلص بقى صحيفه قطمي هم على خنبويا واي عاوتي له لارس ها عاوتي له صحيفه عاوتي كويت فيديو نشتي عاوتي بس قطمي ما قلت مرقايه بك سامراي مريم እግዚአብሔር በአርሴ ማንነኸ አነ ክድቅስ قطمي قلت مرقا ما قاك خلي استقطمش عينت عروسته عوتي معري نوي قمتو لعقل تصلب يموتوا كلمه سلام يموت أتفهم واحدة جيران كلمه عوتي معري نوي قمتو العقل تصلقوا يموتوا أنا فكرك تبركو خاص نسخة تقلد سؤال كاي تسحق عوتي يقلدك شو سمع كلك ملكا لزقت مزي غلطسهم هذا لا يدري أنا كعرف بالنغي سمعني حتى زيد منك حتى نمتش أي متزوجني أرى بالناخذ كاكديكس كترديني بقرم قطميو بفهم قطميو لا حنت نمتش إيش خلاص إيش عودي معري نوي حكمتو العخالص الأنس كلهم يموتوا أنا فكرك تقولكوس يهون يكو قدي سؤال كاي تسحق يهون يكلي خطلع هذا طيب قطم كاس كلنا الأقلات نعهاي تمتها عوتوي مويتوكو أنا بقولي بحرام درقس إنه لمثل ترى باي أتكلم باي أنا تشري تقطي أديك سنة كشري كم ما كنت عارفه باي بك أديك سنة أنا كل كسر لي باي تقول نتا هم ترى سنوي تايجن قولك أنا ما نقول تربشني كذا تايجرك أنا كعرف يا خلي بقى ما حدا مني مدكس خلصوا من دكاسيني بس دكاس سنة وا تحبت مكاكي خالص أتي نشوف كوي تعفري قلت بالغطاء بني وا مو كاد ساعتي أنا كم من دي فكرك حد يقرأ ها نبدأ من دي فكرك حد يقرأ
تاي مالت حدي قرن حديو تاي مالت حديو تاي حديو مالت حديو قرن قالي حديو مالت سي تايو تاي كقولك تاي أفكر خمشي تاي كقولك حديو أفكرنا ولا أفكرنا ولا واتيو تاي غدم قرر دغير يفكرك يا حدا قرن يخو حدا قرن ورينا كابل تاي يكون دغير تاي كقولك كيف دغير وا تحنقني وفتلني حاجة كانت تخاطر زين تحزنني يا سويت إياك كان كلهم تناقر سويت لي محن لا كل سنة تفلت ما بقى نحلفنا نتنا ولا من قلت لازره يا سلام لله خبلا يا كسيت يا تبغى كهت تبغى لا فور اللي خون الزعدان كوينا ما زفر يزي فور اللي خون سبع عيد خكنا ما هذا أديك سن ما فكرك يا وا أنا اللي فكرك يا سبع تاون صادقي تفكرني ها تفكرني ها تفكرني ناقرك تفكرني يفكرك تاي تأخذ الدقيق تفكرني يفكرك بعض أنا ما يفكرك ናይ ማዓንቲ እንዳፍቀርኩ ተኸታተልቲ ዜና ዛንታ ናትናኤል ምስ ብዙሕ ሰብ ዘይቀርብ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ናብ ስራሕ ዝኸይድ እዩ። ብኸምዚ ፅቡቕ ኢና ቀፂልና ከሎ ካብ ሻምናይ ናብ ታሽኣይ ሃይስኩል ኣብ ዝሰጋገረሉ ምስ ሜላት እትበሃል ጓል ተላልዩ ምስ ሜላት መላለይኦም ምስኡ ኮፍ ትብልን ትምህርቲ ኣዝያ ግድስትን ንፍዕትን ፅሕፈታ እውን ፅቡቕ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ዘብኸረሉ ጥራዝ ካብ ኣበሲዱ ዝሓለፎ ይፅሕፍ ነይሩ። ብኸምዚ ዝጀመረ ሌሎኦም ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክውስኽ ግዜ ኣይወሰደን። ናትናኤል እውን ብኹራት ዘብዝሕ ክላስ ዘፅልኦን ካብ ትምህርቲ ስራሕ ዘቐድም ዝነበረ ዘይከን ኩሉ ግዜ ብሕጉስ መንፈስ ሰዓት መዓዝያ ተኣክል እናበለ ክፅበይ ጀሚሩ። ሜላት እውን ናትናኤል ፍሉይ ባታ ስለ ዝፈጠረሉ ምስኡ ኣብ ተኣትወሉ ኣዝያ እያ ሕጉስቲ ትኸውን። ገዛውቶም በበይኑ ስለ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም መራኸቢ ቦታ ፈጢሮም ካብ ገዛ ተደዋዊሎም ኣብታ መራኸቢቶም ቦታ ይርከቡ እሞ ናትናኤል ሳይክል ስለ ዝነበረቶ ተጓራቢቶም ክላሶም ይኸዱ። ክምለሱ ከለዉ እውን ከምኡ ሓንሳብ ተጓራቢቶም ሓንሳብ ብእግሮም ቀስ ኢሎም እናዕለሉ ይምለሱ። ሜላት መፅናዕቲ ኣዝያ እያ ትፈቱ። ዕረፍቲ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ብሓንሳብ ከፅንዑ እውን ጀሚሮም። ብደገፍ ናይ ሜላት ዝተበገሰ ኣብ ትምህርቱ ፅቡቕ ነጥቢ ከምፅእ ኢሉ ዓመት ክትውዳእ ቀሪባ። ኣብ ሜላት ዘለዎ ፍቕሪ ብዕፅፊ ይውስኽ ከይነግራ ግን ኣመና ፈሪሑ ምናልባት እንተሓቲተያ ስትርሕቐኒ ዶ ትኸውን ዘይክትቀበሎ ትኽእል እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ስቕ ንኽብል ወሰነ። ሜላት እውን ኣብ ናትናኤል ዘለዋ ፍትወት እናፈለጠት ክሳብ ባዕሉ ደፊሩ ዝሓታ ስቕ ንኽትብል ምስ ነብሳ ቃል ተኣቱ። ብኸምዚ ዓመት ተወፂኡ ምውፃእ ቤት ትምህርቲ ኣኸለ። ዋላ እኳ ትምህርቲ ተዓፀ እምበር ምርኻብ ግን ኣይቋረፁን። ናትናኤል ስራሕ ስለ ዝውዕል ኣብታ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ቀዳመ ሰንበት ተቋፂሮም ይራኸቡ እዮም። ሜላት ኣብ ናትናኤል ዝነበራ ፍቕሪ እንዳወሰኸ ከይዱ ባዕላ ከይተሓቶ ከዓ ትፈርሕ። ቀንዲ ዘፍርሓ ከዓ ኣወዳት ዋላ እንዳፈተውካ ባዕልኻ እንተሓቲትካዮም ይፀልኢኻ እዮም። ትዕቢት እዩ ዝሓድሮም። ክብላ ስለ ትሰምዕ ክብራ ተጉድል ዘላ ኮይኑ ስለ ዝስምዓ እያ። ዕረፍቲ ተወዲኡ ትምህርቲ ጀሚሮም ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ናትናኤል ዘለዎ ሓይሊ ኣኪቡ ሎማዓንቲ ግን
ክነግረ ኣለኒ ኢሉ ይኸይድ እሞ ዘይከም ናይ ኩሉ ግዜ ሜላት ስልችውቲ ኮይና ንቁልቁል ኣፍ ደኒና ኮፍ ኢላ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ መራኺቶም ፀንሓቶ ብጉያ ስለ ዝመፀ እናለለ ሳይክሉ ደው ኣቢሉ ሚልየ ደንጌኪ ምሽ በላ ኣብ ሓሳብ ስለ ዝፀንሐት ከይረኣያቶ ህሩግ ኢሉ ብስምባደ ግልፅ ኢላ ኖኖ ኣይደንኮኻንን ሕጂ እየ መፅየ በለቶ ብሓቂ ነዊሕ ትፅቢኽ ከይትኾኒ እየ እሞ ንኸይድ በሊ ኢሉ ኣጋራዊትዋ እንዳኸዱ ሚሊ ሎማዓንቲ ግን ድሓንዲኺ ገፅኪ ከምዚ ሪኦዮ ኣይፈልጥን እንታይ ኣሎ ድዩ ሓድሽ ነገር እንታይ ኮይና ከም ዘላ ንክፈልጥ ሓተታ ድሓን እየ ቁርብ ተፀሊኡና ኣሎ ኢላ ስለ ዝዓፅየቶ ዝኾነ ክዛረብ ኣይደለየን። ድሓን ኣብ ፌዳሳ ምዝራብ ይሓይሽ ኣብ ፋዱስ ምዝራብ ይሓይሽ ፅቡቕ ዘላ ኣይመስለንን ኢሉ እቲ ተሃንጢዩሉ ዝፀንሐ ሕቶ ፍቕሪ ኣቋሪፁ ሜላት ሙሉእ መዓልቲ ከቢድዋ እዩ ውዒሉ ናትናኤል ከቢዳቶ ዝኾነ ዘረባ ኣይከኣለን ሳይክሉ ብኢዱ ደጊፉ ብእግሮም እንዳተጓዓዙ ንነዊሕ ስቕታ ኣብ መንጎኦም ነጊሱ ብውሽጡ ክነግራዶ እንታይ ትብለኒ ትኸውን እዋእ ዘይኣመላ ከምዚ ከዓ ሪኤላ ኣይፈልጥን እንታይ ኮይና ትኸውን ካብ ዝፈልጣ ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ እያ ክትነግረኒ ካብ ዘይደልየት ግን እንታይ እየ ክብላ እሞ ሕጂ እንተሓቲተያ ከዓ ኣርኪቡ ድዩ ኣብ ጭንቀት ከለኹ ትብለኒ ዶ ከይተረድኦ ካብ ውሽጡ ዓሚቑ ኣስተንፈሰ ንምትንፋስ ዝሰምዐት ሜላት ግልፅ ኢላ ጠመተቶ ኣምና ጨኒቐዮ ኣለኹ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንምንታይ እየ ግን ክንድዚ ተመሪፀ ዘጨንቆ ዘለኹ ክነግሮ ኣለኒ ኢላ ምስ ነብሳ ኩሉ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ንኽትነግሮ ወሰነት ናብ ቅድሚኣ ርሒቓ እናጠመተት ኢላ ስሙ ክትፅውዕ ናቲ ኢላ ስሙ ንክትፅውዕ ንኽነግራ ሚሉ ኢሉ ክፅዋዓን ሓደ ኮነ ነተን ስም ናይ ክልቲኦም ብሓንሳብ ስለ ዘዳመፅወን ከዓ ብምግራም ተጠማምቶ ድሕሪ ምጥማቶም ሜላት እንዳሰሓቐት እዛ ኣጋጣሚ ከይገረመትና ኣይተርፍን እንታይ ኢኻ ክትብል ሓሲብካ መለ እያ በለቶ ናትናኤል ግን ንስኺ እንታይ ኢኻ ሓሲብኪ ንገርኒ እምበር ነቲ ዝሓሰቦ ገዲፉ ኣነስ ስቕታ ኣብዝሕኺ እየ ክብለኪ ሓሲበ በላ ሜላት ድሕሪ ቁሩብ ስቕታ እንድዒ ክነግረካ ኣይደለኹን ነይረ ኣብ ከምዚ ስቕ ግን ምንጋር ይሓይሽ መሲልኒ ዋላ እኳ ንኹሉ ገዲፈ ኣብ ቅድመይ ክኸውን እንተበልኩ ምኽኣል ኣብኒ ናትናኤል ሻቁሉቱ ስለ ዝውስኸ ብትሃዋት እሞ ሕራይ ንገረኒ እንታይ ደለኺ እንታይ ድኺ ኮይንኺ ብውሽጡ ነዚ ክነግራ ዝሓሰብኩ ዶ ትኸውን በለ እንኳዕ እንዳተንፈሰት ምንጋር ደኣ ኣበይ ክተርፍ ድሕሪ ቁሩብ ስቕታ እንታይ እስኪ ናቲ ካብ ሎሚ ኣሎ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ተዚሙ ኣሎ እና ፅንልኩም ስለ ዘመፅኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን